5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Today, November 17, 2020, I will do learning practice for UKIM assessment. The material that I will teach is about news item text. The teachers give information about the schedule today and share their groups. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's have a moment, please. Rizky, please say the prayer. Okay, guys, attention, please. Let's pray to God. Begin. Finish. How are you? How are you, man? I'm fine. How about you? I'm fine. I'm smart, healthy, happy. Yes, yes, yes. Okay, very good, my student. Is everyone here? Yes. Restu not here, ma'am. Restu, where is Yes, ma'am. he? They're not news. No news. Okay, never mind. What's the matter with Sarah today? Sarah has been sick? Yes, ma'am. Really? Okay, let's hope that she gets better soon. Yes. And how about your internet connection? It is good? Good, ma'am. Good? Okay, For the very good. Is my voice clear? Clear, ma'am. Clear. Clear? Clear, ma'am. Okay, very good. Well, students, I think we can start now. Ready for study? Yes, ma'am. Okay, very good. Well, last week, we discussed caption text, right? Right. Okay. Do you Ma'am. remember about caption text? Yes, I do, ma'am. Yeah? Vina, please. Caption text is a brief description about picture, photo, or video. Very good, Vina. Thank you. You are right. You are smart student. ma'am. Okay, yeah. Caption text is a brief description about pictures, a video, or photos, right? Photo. Okay. Right, ma'am. Okay, next. Now, our topic today is related to these pictures. Okay, look at the pictures. I have 3 pictures. Have you seen these pictures in your daily life? Pernah, ma'am. Pernah, ma'am. Where did you see them? Pernah, ma'am. Yeah, very Kalau good. newspaper di store, ma'am. Di store, Bu. Okay, newspaper. What else? Liputan 6. Liputan 6. Ya, very good. Di mana? Di mana Liputan kalian 6. lihat? Where? Liputan Di 6 di TV. mana? TV, very good. And what else? How about this picture? The second pictures?
The New York Times. Yeah, In the the New internet. York Times. Where did you see the New York Times? Internet, ma'am. Very good, Rizky. Internet. Very good. Okay. These pictures. According to you, what is our topic today? Come on. News, berita, ma'am. Berita. Very good. Apa lagi? Ada yang lain? Informasi, ma'am. Informasi apa? Penting, ma'am. Yeah, very good. Thank you, my student. You are very good, my student. Our topic today, we are going to learn about news item text. Kalian bisa lihat tadi ya di gambar. You can see on the picture, we can see the newspaper, ya, liputan 6 ya, on TV. Okay. I want to ask you, do you like read the news or listen to news on TV or internet maybe? Do you Yes, like? ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes? Ma'am. Okay, very good. I think the news is very good for you ya. Menurut kalian apa saja sih jenis-jenis berita yang kalian ketahui? Come on. How about the criminal? It is news on TV or newspaper? Yes, ma'am. Yes. Apalagi yang berita itu? Politik. Politik. Very good. What else? Come on. How about insert? Have you ever seen insert on Trans TV? Oh, celebrities. Very good. Celebrity itu apa? Jenis beritanya? Entertainment newsnya. Jadi itu adalah jenis-jenis berita yang bisa kita jumpai ya. Berita itu bisa berupa berita lisan ataupun tulisan ya. Jenis berita yang bisa kita jumpai itu bisa di TV, media online, koran, majalah, dan lain-lain ya. Contohnya itu tadi seperti itu, criminal news, business news, entertainment news, economic news, education news, dan yang lain-lain. Oke, do you understand? Understand, Yes, ma'am. understand, ma'am. Oke, very good. Oke, di slide I have kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari yaitu news item text. Kompetensi dasarnya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, news item, berbentuk lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, TV, sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini adalah kompetensi dasar dari news item yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita di dalam news item text ini, Mem harap setelah kalian mempelajari materi news item text ini, kalian mampu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks news item, lisan dan tulis, terkait berita sederhana dari koran, radio, TV, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya, Mem harapkan setelah mempelajari news item text ini, kalian akan mampu menentukan informasi beberapa teks news item lisan dan tulis berbentuk berita sederhana dari koran, radio, dan I have a video. Nah, ini ada sebuah video. Please listen to the video. After that, you can explain what the news is about. Okay?
Please enjoy your video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon viewers, you are still with me Nandang Afriansyah from IMTV. Friday, March 6, 2020. After landslide and flood in Sukajaya, which happened on 1 January 2020 ago, the roads have not yet been complete and returned as they were before. Often soil material descended on the road and made the road slippery. One of which, And to know how is condition of the people, we are going to call our reporter Ndah Rahmawati. Please welcome. Thank you, Nanda. Viewers, at the moment, I am in the Kampung Banar Sub-District Sukajaya, Bogor resident, which is one of the place badly affected by the landslide on January 1, 2020. Look around me, there are several houses. Some residents have been evacuated for 2 months, some have lived in the refuge tents, some live at their relative house in separate patch. Okay, then what is the government do to anticipate to solve the problem? The government has planned. That's all my report. Now, let's go back to the studio. That's all from me. To get more news, please, I am and all crew say, have a wonderful day, see you next time, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, do you understand about the video? Disaster, ma'am. Disaster? Are you sure? How about Yes, else? ma'am. Yes, okay, thank you, Dela. How about else? I think the news about landslide in Bogor, ma'am. Landslide in Bogor. Very good, Nopa. Yeah, I think the video informs about the landslide that occur in Banar village. Have you ever gone to Bogor? Pernah pergi ke Bogor? No? Ma'am. Okay. Maybe soon ya. Next, I have a video, is learning video about news item. Please listen and comprehend the video. Teman-teman pernah menonton berita di televisi? Atau mungkin membaca berita di koran? Atau mungkin mendengarkan informasi di radio? Item teks adalah salah satu jenis teks yang berisi berita atau informasi yang ditujukan kepada publik tentang peristiwa yang sedang aktual dan dianggap penting untuk dijadikan berita. Atau kita harus belajar strukturnya. Oke? Atau bahasa lainnya, news item ini ada 3. Yang pertama adalah newsworthy events. Yang kedua, background of event. Dan yang ketiga, sources. Kita bahas satu-satu ya. Sederhananya adalah language features, ya, unsur kebahasaan. Ya, ini short telegraphic information about its story captured in headline. Gitu. Yang kedua, biasanya dia use action verbs to retell the events. Ya gitu. Lalu yang nggak kalah pentingnya adalah biasanya di sini muncul saying verbs. Nah, saying gitu ya. Nah, setelah belajar karakteristiknya, kita akan melihat contoh teks news item itu sendiri. Oke, teman-teman semua perhatikan sebuah berita berikut ini. Saya akan bacakan ya kalau teman-teman agak kesulitan membaca teksnya kalau terlalu kecil. Bisa teman-teman screenshot ya, biar bisa di copy. 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:30 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights.
as the truck driver said he did not see the car approaching. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Nah, ini adalah contoh berita ya. Kita lihat karakteristik dan juga struktur teksnya ya. Di bagian pertama kita perhatikan berita ini menggunakan headline. Judulnya adalah 7 killed in an accident on Jalan Sultan. Dari sini kita lihat bahwa judulnya yang digunakan sudah memenuhi kriteria sebuah berita yang baik, yaitu to the point, singkat, jelas, dan merangkum isi berita. Jadi sebenarnya tanpa dia membaca beritanya dengan detail semuanya, dari judulnya udah ketahuan tentang apa ya. Tentang jumlah korbannya, terus kecelakaan, terus di mana kecelakaannya, dirangkum dalam satu headline gitu. Baik, kemudian newsworthy events-nya ini menceritakan tentang apa yang terjadi ya, kapan, di mana, dan siapa yang terlibat di dalamnya. Kalau di sini kejadiannya itu di Jalan Sultan, tepatnya jam 10.35 tadi malam, kemudian terjadi kecelakaan antara bus, mobil, dan sebuah truk gitu. Itu newsworthy event-nya. Lalu apalagi ya, lalu pada bagian background of events, ia menceritakan tentang kronologi kejadiannya secara detail, sehingga orang yang membacanya tidak muncul lagi pertanyaan-pertanyaannya dari pembaca. Ya, dikasih tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Di sini diketahui kalau misalkan mobil mencoba untuk melewati bus gitu, lalu disambar truk yang dari arah depan gitu. Kemudian agar berita ini terpercaya, maka dia melibatkan source yang ada di akhir paragraf. Sumbernya adalah ini polisi. The police said, nah itu dia. Ya. Di berita ini source-nya adalah polisi yang menangani kejadian tersebut. Gitu. Oke, sepertinya sampai di sini saja pembelajaran tentang news item text. Mudah-mudahan. Thank you for watching and see you. Bye-bye. After you watch the video, so what is news item text? News item text. Ada news, ada teks. Berarti menjelaskan apa? Berita atau informasi kepada publik tentang peristiwa yang sedang aktual atau dianggap penting. Very good, Rizky ya. News, iya berita yang penting ya. Newsworthy event. Why newsworthy event? Because the event are something important to inform ya. Nah ini dia news item text tadi. News item text is a text which inform the readers about newsworthy event of the day, because the event are something important to inform to someone ya. Okay, next. So what is social function of the news item text? Nah, social function dari news item text adalah a text which inform the readers about event of the day that considered newsworthy or important. Nah, news item ini ada kaitannya juga dengan materi kita yang kemarin, yaitu tentang apa yang kemarin kita pelajari materi kita? Caption. Very good, caption. Nah, biasanya isi berita, kita kan biasa lihat di koran itu ya, isi berita itu ada judul kan? Ya. Nah, biasanya di dalam news item ini, isi dari berita itu bisa dilihat dari caption atau headline yang ada pada bagian atas atau judul dari berita tersebut. Jadi, dengan melihat dari headline itu saja, kita bisa tahu isi dari sebuah berita. Mengerti? Mengerti, Ma'am. Intinya, fungsi sosial dari news item itu adalah to inform something
atau the news to the readers. Okay, do you understand? Understand, ma'am. Very good. Okay, this is slide. Now we are talking about generic structures of the news item text. The first one, main event atau newsworthy event, yaitu berisi recounts the event in summary form. It's commonly placed in the first paragraph and headline of the news. Maksudnya di situ adalah di dalam generic structure yang pertama ini merupakan summary of the news. Coba lihat ya, ini ada summary ya. Nah, pada bagian pertama dari teks news item itu biasanya terletak di awal paragraf ya, ataupun bisa juga letaknya di judul. Itu merupakan summary dari kejadian tersebut. Summary berarti ringkasan ada di bagian tersebut ya, di bagian pertama tersebut ya. Okay, do you understand? Understand, ma'am. Yes, understand, ma'am. Very good. Yang kedua adalah generic structure-nya elaboration atau or background event. Elaborate what happened to whom in what circumstances, telling the specific event and answering 5W and 1H. Nah, jadi pada bagian kedua ini menjawab dari 5 pertanyaan, 5W 1H. Apa aja itu 5W 1H itu? What? Who? Why? When? When? How? Why? Why? Oke, very good. Kemudian yang satunya apa? 1H-nya? How? Iya, How. very good. How? Nah, pada bagian generic structure yang kedua ini merupakan isi dari sebuah berita tersebut. Konten dari berita, jalan dari sebuah peristiwa tersebut. Oke, do you understand? Yes, understand, ma'am. Oke, bagian ketiga adalah research of information atau source. Nah, source ini adalah content comments. Nah, berisi comments or opinion by participant. Nah, dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Bisa berisi komen ataupun opinion. Witnesses to an authorities expert on the event. Berarti sumber ya. Sumber dari berita tersebut. Siapa saja pelakunya yang ada di dalam tersebut. Yang bisa menjadi sumber dari sebuah berita tersebut. Sources, the closing statement. Ranging from the participant, witness, and the official authorities. Ya, ini bagian dari pendapat-pendapat dari sumber yang ada di berita tersebut. Oke, do you understand? Yes, ma'am. Understand, ma'am. Oke, lanjut. Next. Nah, ini ada sebuah contoh. I have the example of news item text beserta dengan generic structure-nya. Di sini tidak no title ya. Ya, tidak ada judul ya. According to you, what is suitable title of the text? Coba dilihat dulu teksnya. Kira-kira apa judul yang tepat ini? Big earthquake in Tokyo. Big earthquake in Tokyo. Okay, very good. Very good, student. Coba kita lihat satu persatu. Generic structure itu tadi yang pertama adalah newsworthy event. The first one is newsworthy event. Dari penjelasan tadi bahwa ini merupakan summary of Event. Very good. Summary of event. Disinilah ditulis summary, ringkasan dari semua cerita. Jadi kalau kalian lihat berita,
cukup lihat yang paragraf pertamanya saja kita sudah tahu berita itu tentang apa ya. Nah, atau juga bisa dilihat dari judulnya juga bisa. Kemudian yang kedua, generic structure-nya ini dia, a second major earthquake of 7.4 magnitude itu merupakan background atau elaboration generic structure-nya. Nah, apa itu dari background tadi? Di sini dijelaskan yaitu kejadian yang ada di dalam berita. Nah, apa saja yang terjadi dikatakan di sini peristiwanya. Reported to be on fire and all transportation system including airport have been closed in Tokyo. Nah, dia sebutkan di situ. Oke, kemudian yang ketiga, bagian ketiga adalah source of information. Source of information itu tadi apa? Berisi tentang apa tadi? Tentang apanya? Pelaku. Tentang apa tadi? Source of information? Tentang saksi. Opini ya, opinion, pendapat atau apa? Komen. Iya, komen. Dari siapa? Dari orang yang terlibat. Very good. Dari orang yang terlibat yang ada di dalam berita tersebut. Okay, very good. You are really smart student. Okay, next. Language feature, yaitu tata bahasa yang akan kita gunakan di dalam news item text. Apa saja sih language feature-nya? Nah, language feature dari sebuah teks news item text itu, yang pertama itu using action verb. Ya, action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Nah, ada aktivitas di dalamnya. Contohnya go, live, meet, run. That's right. Oke. Next. Yang kedua, using saying verb. Nah, saying verb itu biasanya di dalam news item kita akan melihat kan sering ada yang tanda kutip di news item ya. Yes, ma'am. Nah, itu dinamakan saying verb, biasanya digunakan dalam kalimat langsung, direct speech, and kalimat tidak langsung, indirect speech. For example, contohnya, I am living in London, she said. Kemudian ada, ini merupakan direct speech ini, kalimat langsung kalau ada tanda kutip ya. Tetapi kalau yang tidak ada tanda kutip itu dinamakan indirect speech. Contohnya she said that she like ice cream. Ada kata said di sini. Oke, do you understand? Nah, oke, very good. Next. Nah, selain using action verb, saying verb juga menggunakan passive voice. Nah, kalimat pasif. Kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan kata by. Nah, kalimat di dalam bahasa Inggris itu ada active voice, ada passive voice. Oke, next. Using adverb of time, place, and manner. Nah, adverb itu merupakan kata keterangan. Nah, jadi di dalam news item kita juga menggunakan kata keterangan. Itu wajib ya, Nak, karena kan dia news. Time itu apa? Waktu. Ya, time, waktu, place, tempat, ya, manner, cara. Iya, jadi adverb of time itu keterangan waktu seperti Sunday, 20 October 20 or 4 p.m. seperti itu. Itu merupakan keterangan waktu. Nah, kemudian untuk adverb of place, keterangan tempat bisa Jakarta, in the village, in Bogor Regency, seperti video tadi ya. Oke, kemudian manner. Manner itu keterangan cara dari sebuah kegiatan itu berlangsung, yaitu bisa carefully, neatly, slowly. Nah, seperti itu. Do you understand?
Understand, ma'am. Okay, very good. Next, using present and past tense. Nah, tenses yang kita gunakan di dalam news item text ini yaitu bisa present dan juga bisa past tense. Now, if we use the second verb or verb to, so we will use apa tensesnya? Kalau verb to, we use past tense. Nah, kalau kita menggunakan verb to itu merupakan tenses past tense. Nah, kita gunakan tenses past tense di dalam news item text ini if we want to explain past event ya. If we want to talk about something fact, sesuatu yang nyata and now still happen or in the form of fact, masih dan itu tetap masih ada dan tidak berubah-ubah, maka kita menggunakan simple present tense. Simple present tense, verb yang digunakan bentuk keberapa? Bentuk pertama. Very good. Bentuk pertama. Okay, next. This slide, your discussion. I have sent your group on WhatsApp group, right? Sudah kirim ya grupnya di WhatsApp? Okay, now I'm going to send you a news. Saya akan kirimkan news ya di WhatsApp group. Hello student, finish? Finish, ma'am. Yes. Finish, ma'am. Yes. Okay, Vina, yes. How about else? Yang lain? Yes. Yes, ma'am. Okay, I want to ask you, what is the news about? Can you explain your discussion? What is the news tells about? Come on. Hi, ma'am. Okay, Rizky, please, Rizky, go on. The text tells that students will come to school to pick up and submit their assignment. Yeah, very good, Rizky. Yeah, the news about student without access to distant learning may return to school ya. Jadi di sini beritanya yaitu tentang siswa yang tidak mempunyai akses yang cukup seperti jaringan internet ataupun handphone itu bisa kembali ke sekolah. Dan menurut Rizky tadi katanya teks ini mengatakan bahwa siswa itu bisa submit the assignment. Ya, Rizky. Okay, very good. What else? Ada pendapat yang lain? Ada, ma'am. Ya, Nova, please. How about your discuss? Okay, ma'am. Students who did not have digital device or access to the internet might back to school for learning. Okay, very good, Nova. Thank you, Nova. Yeah, the news tells about the school in green or yellow zone may conduct face-to-face teaching, but the decision would be made by the school committee, headmaster, and the local agency, and the school had to apply strict health and safety protocol. Okay, this slide. This is the last section, the last slide, your group activity, the direction, listen the audio about news. Nah, saya sudah rekam suara saya dalam bentuk audio. Please listen the audio about the news ya. And I will send on WhatsApp group, okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Nah, answer the question based on what you have heard. There are 10 questions, right? Right. Okay.
And then discuss your answer with your group and share your work on WhatsApp group and Google Classroom. Okay, do you understand? Understand, ma'am. Understand, ma'am. Understand, ma'am. Okay, very good. Well, student, in the last section, give the reflection for our meeting today. Ma'am, saya mau nanya, ma'am. Ya, Rizky, Saya please. mau yang tadi, ma'am, yang pada bagian search generic structure yang ketiga, ma'am. Okay, Rizky, please. Very good, Rizky. Ya. Nah, itu apakah itu berasal dari orang yang terlibat, pelaku dan saksi mata saja, ma'am? Okay, very good question, Rizky. Nah, Rizky bertanya pada bagian generic structure news item yang ketiga itu tadi ada bagian source ya. Source Ya, itu ma'am. merupakan tadi adalah sumber, siapa-siapa saja sumber yang ada di dalam berita tersebut. Oke? Dia bisa Ya, ma'am. pelaku, yaitu pelaku maksudnya yang ada di dalam berita, kemudian saksi mata. Nah, apakah itu saja kata Rizky? Jawabannya tentu tidak. Sumber di situ bisa saja seperti media online, Rizky, atau media-media yang lainnya, ataupun dalam bentuk survei. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam sumber dari sebuah berita. Oke, do you understand, Rizky? Understand, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, very good. Good question, Rizky. Okay, now, any questions so far? Yes or no? No? No. Okay, kalau no, who want to give the reflection for our meeting today? Okay, Mika, please, Mika. I think tell us that the main context is in the form of the text that provides the less and update information. The news that is present to readers must be important and worthy of publication. Publication. Okay, very good, Mika. Thank you for your reflection. Well, student, listen to me. Reflection for our meeting today is during live, we will continue to learn, and so that we can keep up with the latest news developments around us. Yeah. News items can be used as an option to learn foreign languages while gaining insight into the latest developments in the world. Okay? Okay. Okay, ma'am. Okay, thank you, student. I think that's all. Don't forget, keep your smile every time. See you. Bye. See you, bye. Mom. Bye. Keep your smile. Bye. Bye, ma'am. The teacher give the score on Google Classroom.